mga master, ano kaya ito? Strike, ano kaya to? Oh, umibabaw na pa de. Matik na. Ha? Puta, baga kubya pa de. Oh. Ano daw to? Ha? Ano to? Ha? Kuda bells. Ay, lapis. Kadiging lapis. Literal na pinsel. Pade. Rimati na. Imagya mo parang tong lapis. Yung sabi ni paring Randing sakto sa prito. Ayun, lapis na maliliit mga master. Yan o. Yung lapis siya na maninipis. Ayan o. Yung medyo mahaba.